الثاني يختلف عنه ولا يفصح ابن خلدون عنه تماما، وهو متعلق بالموقف الحرج الذي وجد ابن خلدون نفسه فيه عندما اقترح عليه ملك قشتالة البقاء أمامه وفي بلاطه. من اللافت للانتباه كذلك أن كلام ابن خلدون عن سفارته لقشتالة يتغافل كل شيء عن موضوع مهمته بالتدقيق، كما يتغافل طبيعة هذه المهمة والظروف التي أحاطت به. من جهة أخرى نجد أن هناك فراغا آخر، فابن خلدون رجع إلى إشبيلية، وهي مدينة سكنها أجداده، أي مقر أجداده، وكان قد مر على سقوط هذه المدينة بيد المسيحيين حوالي قرن، لكن ابن خلدون لا يقدم أي إشارة عما شاهده أو عن التغيرات التي عرفتها المدينة، بل إنه لا ينطق ولو بكلمة واحدة حول مشاعره أو غيظه أو حسرته أو تأسفه أو غير ذلك من المشاعر تجاه المدينة كانت هي مدينة أسلافه. إن المهمة الدبلوماسية، وهنا سأطرح بعض الفرضيات بسرعة لأنني لا أريد العودة إلى الخلفيات التاريخية لهذه السفارة وما أحاط بها انطلاقا من نصوص تاريخية أخرى، وإنما سأذهب مباشرة لطرح بعض الفرضيات. المهمة الدبلوماسية أقول لابن خلدون تتأثر داخل إطار مطبوع بحرب لا تضع أوزارها بين المسلمين والمسيحيين بالأندلس. القرن الثالث عشر والقرن الرابع عشر بالأندلس فترة مطبوعة بحرب مستمرة ما بين المسيحيين والمسلمين، ولكن يجب الإقرار كذلك بأن الحرب لم يكن يفكر فيها أو تعاش كأنها شيء دراماتيكي. استمرارية المناوشات والمواجهات كانت تنزع عن النشاط الحربي الطابع الاستثنائي الذي نلصقه دائما بالحرب، وهذه الاستمرارية في الحروب وفي المناوشات والمواجهات والصراعات الدامية ما بين الطرفين تجبرنا أن نرى في الحرب نوع من التعايش الخاص، شكل من العلاقات، حيث هيمنة الحرب حتى أنه يمكننا أن نصف هذه العلاقات الحربية بأنها عادية. وهذا الأمر أي الطابع العادي للحروب في الأندلس، هذا الأمر يدعمه في نظري من جهة أخرى نظام التحالفات. فالتحالفات لم تكن عبارة عن تحالف ما بين معسكر مسلم ومعسكر مسيحي، لأننا نجد كثير من التحالفات طرفها مسلم مع طرف آخر مسيحي ضد طرف مسيحي أو ضد طرف مسلم. فالتحالفات لم تكن تنسج على قاعدة عقدية أو دينية. وكذلك نجد أن كثير من الأعداء السياسيين لهذه الدولة أو لتلك كانوا يجدون ملاذا وملجأ في الدولة العدوة دون أن يطرح ذلك الأمر أي مشاكل ضميرية لهذا الجانب أو ذاك. بالإضافة إلى هذا، وهذه كذلك فرضية أخرى، لم تكن العلاقات الحربية تتعارض بالضرورة مع العلاقات التجارية السلمية، فحسب الفترات والظروف وموازين القوى كانت هذه العلاقات التجارية السلمية تأخذ مكان العلاقات الحربية، وفي أحيان أخرى تختلف معها وتصبح عبارة عن مشروع نصفه حربي ونصفه الآخر تجاري. مثلا إن نظام افتداء الأسرى أو الأعمال العدوانية كانت تنتهي دائما بالمفاوضات وبالمساومات. كيف يمكن إذن فهم هذه الانزياحات المستمرة ما بين السلم والحرب، من التجارة السلمية إلى القرصنة،
ومن التجارة العادية إلى السرقة. سأترك مؤقتا هذه الأسئلة معلقة للرجوع إلى نقطة الانطلاقة، وذلك لبحث الطريقة التي يقدم بها ابن خلدون المظهر الآخر من العلاقات بين المسيحيين والمسلمين في نفس الفترة، أي الجانب الثقافي. النص الذي قرأته على حضرتكم والمتعلق بالاقتراح الذي قدمه الملك القشتالي لابن خلدون للبقاء إلى جانبه يحتل في الواقع المكانة الأولى في الوصف الذي يقدمه ابن خلدون لسفارته لقشتال. فهذه المهمة تمت تحت شعار تبادل الهدايا والمجاملات. وفي هذا النوع من العلاقات التي تكرس الصداقة أو التحالفات دائما يكون الفضل لمن يعطي أكثر. والغريب في الأمر في هذا النص أن العاهل الأندلسي أي ملك الناظر الذي قام ابن خلدون بالسفارة نيابة عنه مغيب تماما من هذا النص، كما أن ابن خلدون لا يذكر المقابل للهدايا التي بعث بها محمد الخامس ملك الناظر للملك القشتالي. لكن يظهر ابن خلدون أنه متضايق عندما منح هدية من الملك القشتالي، فالسرعة التي أبان عنها لتسليمها للعاهل المصري وتصرف هذا الأخير الذي أقطعه قرية في الأراضي الصحوية لضواحي النهضة تظهر لنا كذلك من الأمور الغامضة في هذا النص. ولكن مهما كان الأمر فإن هدية الملك القشتالي لابن خلدون تدل على الأقل أنه كانت هناك أو أن هذا الأمر اجتياز متقابل للحدود كان نادرا جدا ولا نجد له شواهد أخرى أو كثيرة تعضده. ولكن عندما يتعلق الأمر بالعنصر اليهودي، وهنا ابن خلدون يتحدث عن الطبيب اليهودي، فإن هذه الحركة ما بين الدول الإسلامية والدول المسيحية كانت أكثر كثافة. فهذه الحركة من جانب اليهود كانت متعلقة أساساً بالعلماء المتخصصين في بعض العلوم العقلية، بعض العلوم العقلية حسب التصنيف الإسلامي للعلوم، أي مثل العلوم الفلسفية والفلك والطب إلى غير ذلك. من هذا الجانب نعتبر أن ابن إبراهيم بن زرزر الطبيب اليهودي كان يمكنه أكثر من ابن خلدون الانتقال من دولة مسلمة إلى أخرى مسيحية دون أن يثير ذلك أي مشكلة. من جانب آخر نجد أن هذا الانتقال أو التنقل لرجال الفكر كان يخضع من دون شك لأهداف معينة. في هذا القرن وهو قرن المدارس، بناء المدارس بالمغرب، كان ذلك التنقل يندمج في إطار متعلق بطبيعة السلطة، حيث الإحاطة بالعلماء المشهورين كان يعتبر من طرف السلاطين من رموز القوة. وفي هذا المستوى ربما يجب فهم اقتراح الملك القشتالي لابن خلدون بالموجود أمامه. ولكن لكي أكون طبيبا كذلك ما يبدو لنا مظهرا ثالثا في العلاقات السياسية بين الدول الإسلامية والمسيحية بالأندلس في العصر الوسط هو الحرب. كانت كما قلت ظاهرة يومية جدا وعادية جدا حتى أنها لم تكن تعاش دراماتيكيا. لقد رأينا كيف أنها كانت تميل لتهيمن على العلاقات الاقتصادية أو تتداخل مع التجارة وتختلط بها في بعض الأحيان. لماذا كانت علاقات الحرب تتغلب على علاقات السلم في هذه الفترة؟ ولماذا ظلت المبادلات الثقافية ما بين الدول المسيحية والدول الإسلامية في الأندلس محصورة جدا؟ هناك تعارض، وهذه فرضية أخرى أنهي بها هذه المداخلة، هناك تعارض بين الاعتقادات الدينية ما بين المجتمع الإسلامي والمجتمع المسيحي.
هناك تعارض في المعتقد الديني. وانطلاقا من هذا المعطى يتفوق كل طرف تجاه الآخر، هناك المسلمين وهناك المسيحيين. ولكن الوعي بالاختلاف كانت له دعامة أساسية، هي التنظيم المجتمعي نفسه. وهنا لن أدخل في الجزئيات. تنظيم المجتمع المسيحي كان يختلف عن تنظيم المجتمع الإسلامي، والقيم التي يتبناها هذا المجتمع أو ذاك كانت تعبر عن هويته الأساسية. وفي هذا المستوى يمكننا أو يجب أن نفهم ذلك الصدام ما بين الجانبين، ما بين المجتمعين، ما بين الطرفين. فهذا الوعي بالاختلاف الذي أساسه التنظيم المجتمعي كان يصطدم بحائط من التجاهل وعدم التفاهم وحتى عدم التسامح. كون الغرب المسيحي والإسلام في العصر الوسيط قد عاش ضمن نسقين اجتماعيين مختلفين إن لم يكن متعارضين هو أمر واضح، ولو أنه غير مدروس بما فيه الكفاية. لكن أقل معرفة، ما نعرفه أقل، هو أشكال الوعي الذي كان يأخذها ذلك الاختلاف. هل أزلنا عوائق عدم التفاهم والتعارف المتبادل ما بيننا وبينهم؟ هل فتحنا المجال أمام المجتمع المدني لإدامة ذلك الجبل من الثلج أو من الجليد الذي هو عائق أمام التفاهم بين المجتمعين؟ أرجو أن تكون هذه الندوة انطلاقة أو خطوة أولى لإدامة ذلك الجليد، وشكرا لكم. Informándoles que el profesor Sherif nos ha presentado un texto de Khaldoun en el cual describe una misión diplomática que el historiador había realizado en Castilla y siendo enviado por el rey de Granada, Mohamed V. En Castilla realiza Ibn Khaldun esta misión con el objetivo de confirmar un tratado de paz. Describe cómo el oponente describe cómo las relaciones de guerra eran una normalidad, se alternaba guerra y paz, pero se convivía. Que el papel de los intelectuales era de primer orden y que se aceptaba que el Khaldun, siendo musulmán, pueda servir a un rey cristiano. Y resalta que Ibn Khaldun no describe exactamente la política del rey musulmán que le había mandado a negociar con el rey de Castilla, lo desconoce, y cuando pasa por Sevilla, un siglo después de haber pasado al poder cristiano, Ibn Khaldun se abstiene de describir sus sentimientos hacia este acto. Es una misión eminentemente diplomática en una situación de guerra continua. La guerra no era percibida como una cosa dramática, ni es un acto extraordinario en esta época de la Edad Media, y una manera de convivencia, completamente normal, y subraya el ponente que las alianzas no eran
singularmente basadas sobre la religión. Había alianzas entre cristianos contra cristianos con árabes y alianzas de árabes contra árabes con cristianos. Y en esto los intelectuales pasaban de un bando a otro sin evocar problemas de conciencia. Junto con esto se realizaban relaciones comerciales y religiosas. Por ejemplo, se discutía el rescate de los prisioneros, se negociaba sobre los intereses en común. Y el otro carácter de las relaciones es el cultural. El rey de Castilla invita a Ibn Khaldún de instalarse en su reino y le da regalos y le trata con mucha cortesía incluso le gratifica con una aldea de sus dependencias. Los intelectuales eran así transnacionales, pero hay un grupo de estos intelectuales que les era más fácil trabajar en pasar de un bando a otro, como fue el caso del médico hebreo que encontró Ibn Khaldún junto al rey Alfonso de Castilla, después de que este médico haya servido en la corte de Ibn Ainan, de Abu Ainan. Especialista en la Edad Media, así es que personalmente me referiré siempre a la historia de Al-Ándalus en particular y a la historia árabe en general. Es verdad que estas dos historias podrían ser una sola, sin duda, si se quiere ver así. Es un campo abierto a todos, no es un campo solo de españoles para el caso de Al-Ándalus o solo de árabes para el caso de la historia árabe o de la historia del Islam. Es un campo abierto a todos, pero es verdad que implica más a los españoles y a los árabes, a los españoles por la razón de que cuando hablamos de Al-Ándalus hablamos de una época histórica de nuestra patria, de nuestro suelo, y es verdad que los árabes, al ocuparse de la historia árabe e incluso de la historia de los árabes fuera de lo que ahora son los países árabes, pues están hablando de su historia nacional. Pero hay que tener en cuenta una realidad. Los árabes, es decir, aquellas personas que por su cultura y por su formación tienen fácil acceso a las fuentes árabes, tienen ya una partida ganada o tienen ya una ventaja añadida incluso sobre los españoles que, aunque podamos presumir de conocer la lengua árabe, nunca la vamos a conocer. Nos encontramos en que la historia del Al-Ándalus está siendo estudiada con total éxito y con absoluta legitimidad por personas que no son españoles, pero que tienen la cultura árabe. Y quizás también por esa razón algunos españoles arabistas se atreven con la historia del Magreb, se atreven con la historia árabe, incluso con la historia del Islam. No sé si intentando buscar las raíces de la historia patria. Es verdad que cuando hablamos de la Edad Media, cuando hablamos del siglo XII, del siglo XIII, ahí tenemos la historia de los almorávides, el Muebitín o de los almohades, y eso nos lleva a salir de las fronteras actuales de España. Alguien me recordaba hace un momento que, bueno, en la Edad Media no existía España, tampoco existía Marruecos. Yo digo a veces, en este caso, España avant la lettre, porque claro, España es una invención de la historia moderna, no de la historia contemporánea, pero sí de la historia moderna.
Cuando elegí un tema para participar aquí, lamento tener que decir que no he podido preparar apenas nada, esto me lo dijeron hace muy pocos días. Cuando elegí este tema, Juan Torón se quejaba de que los arabistas españoles no citaban suficientemente la producción histórica, la producción historiográfica o histórica de nuestros colegas marroquíes. Y él decía, no creo que sea por desconocimiento de la lengua árabe, ya que estos arabistas españoles conocen la lengua árabe. Bueno, a partir de esta cita, a mí se me ha ocurrido montar esta pequeña exposición, creo que, o temo que breve exposición, puesto que no tengo mucha materia de la que hablar. En primer lugar, esta frase de mi querido amigo, el profesor Bernard Wood, indica, por un lado, que debe haber esta colaboración, que cuando no la hay, cuando no se citan los trabajos de los colegas de la otra orilla, pues esto se percibe como algo negativo. Y, por otro lado, él supone un conocimiento de la lengua árabe que es, lamentablemente, muy relativo. Yo soy un ejemplo de esto. He sido formado en la Universidad Española en un momento ya lejano, empieza a ser lejano, y creo que un momento ya superado, en el que se pensaba que el objetivo de nuestro conocimiento de la lengua árabe tenía que limitarse al reconocimiento de textos escritos, nunca a la comunicación oral, y reconocimiento de textos escritos sobre Al-Ándalus fundamentalmente, y en segundo lugar sobre la religión islámica, para presentar la religión islámica en nuestro ámbito cristiano, se suponía en aquella época, ¿no? Hoy ya sería mucho decir lo de cristiano. Y es verdad que eso ha marcado las insuficiencias en lengua árabe de muchos de los arabistas españoles, que son capaces de, quizás trabajosamente, de llegar a la comprensión de un texto medieval, un texto breve, puesto que muchas veces las citas a un hecho histórico, a una ciudad o a un personaje no son muy largas, quizás apenas unas páginas o unas líneas incluso, y esto no quiere decir que este arabista pueda en todos los casos atreverse con un libro de análisis de historia, un libro que no es una edición de una fuente escrita, sino que es precisamente un trabajo de historiador de nuestros días, que lógicamente tendría que leerse con mucha más fluidez, mucha más rapidez. Uno no podría perder semanas sin entender un texto de este tipo. Yo tengo mis dudas sobre el dominio de la lengua árabe por parte de los colegas de mi época, y sin embargo pienso que esto está cambiando y que afortunadamente los colegas más jóvenes sí tienen este dominio o mayor facilidad en la lengua árabe. Pero en todo caso es interesante que los historiadores de Al-Ándalus españoles sepan que el objetivo de su estudio de la lengua árabe o de su intento de conocer la lengua árabe no tiene que quedarse solamente en poder entender estos textos, sino en un manejo fluido de la lengua árabe que le permita también leer la cada vez más creciente producción en los países árabes en estos temas comunes de estudio. Por otra parte, de esta asociación nuestra, tenemos que promover intercambios entre y damos la palabra al señor Abdelaziz Shahbar, profesor en la Facultad de Letras de Tetuán, especialista en estudios hebraicos, arameos y la historia. Se tienen presentes dos o más partes interlocutoras
que se esfuerzan en elaborar salidas de un statu quo caracterizado por el desacuerdo y la controversia. Las dos partes desean producir nuevas ideas. Así pues, son diálogo norte-sur, diálogo oriente-occidente, convivencia religiosa, convivencia de diversidad, convivencia de tolerancia, etc. Todas las partes metidas en este género de conversación son conscientes de las realidades y obstáculos que descartan la realización de una verdadera convivencia y de un verdadero diálogo. El planteamiento del tema convivencia y diálogo emana de un sentimiento de inferioridad dentro del sí de los interlocutores. Estos no dialogan ni discuten la convivencia sino para sellar sus derechos en pensar según ellos quieren y pertenecer al sistema que ellos mismos eligen, todo esto en un margen de libertad completa. Por eso, señores, agradezco mucho a las relaciones sobre Marruecos-España, convivencia y diálogo. Los dos pueblos español y marroquí parecen un sentido privilegiado de convivencia y llegar a un diálogo especial a las víctimas sobre el tema de la mundialización, globalización y la asimilación posible de las pequeñas idiosincrasias y de encuentro. Los musulmanes de mayoría marroquí derrotan a los visigodos, Almorávide y Almohade y Mirimide en la península ibérica, las batallas, Sadat, Ratos y otras, la conquista de Marroquí, la guerra civil española, independencia del norte de Marruecos, independencia de Sidi Ifni, la liberación del Sáhara marroquí por vía pacífica y la integración de España en la comunidad europea y el visado obligatorio. Después las pateras que... Estos puntos, sobre todo los primeros, han hecho del encuentro hispano-marroquí un encuentro fanatizado. El deseo de supresión del otro se ha mostrado claramente en ambas partes. Y esto se refleja claramente en los textos históricos marroquíes y españoles. La mala semilla de los ismaelitas no se tal, de acercamiento es tener usufructo de la historia. La explotación de esta historia cambiará el estrecho sin duda de una frontera en la cual se arrojan armas a puente de concordia y entendimiento. Somos llamados para renacer en nosotros el aniversario 388 de la ocupación española del puerto de Larache y el aniversario 309 de la liberación de la misma por Moulay Ismail. Por eso aprovecho de este encuentro presentando unos nuevos datos sobre este acontecimiento. El primer dato es que en los textos españoles y en los textos marroquíes, Larache fue cedida a España según un trato entre Moulay Mohammed el Jeque y Felipe III, tratado elaborado por el judío genovés Jonathan Mortara y firmado el 9 de noviembre de 1609. Estos textos citan el desembarque de dos sargentos, el sargento mayor Hernando Mejía de Gámez y el sargento mayor Mateo Bartos de Solchaga, aragonés, quien se apoderaron de los castillos de tierra y de marina y se fueron recibidos por dos alcaldes, el Garni o Mustafa Ben Yahya. Leemos: se los entregaron con toda paz y sosiego, siendo lengua en esta ocasión el intérprete Diego de Orrea. Estas dos frases las encontramos en casi todos los escritos españoles que hablan de la ocupación de Larache. En el texto del acuerdo
entre Moulay Mohammed Sheikh y Felipe III, leemos, condicionado que entrando gente de vuestra majestad en Arache, amor